Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kita akan memulai kajian kitab Fathul Qorib, dimulai dari muqaddimah yang ditulis oleh Kiai Musannif. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawiti ngaji sapa ingsun ing kitab. Bismillahi ngawiti ngaji sapa ingsun ing kitab kelawan nyebut asmane Allah Ar-Rahmani kang maha welas ing dalem dunya lan akhirat, Ar-Rahimi tur kang maha welas ing dalem akhirat bloko. Bismillahi ngawiti ngaji sapa ingsun ing kitab kelawan nyebut asmane Allah Ar-Rahmani kang maha welas ing dalem dunya lan akhirat, Ar-Rahimi tur kang maha welas ing dalem akhirat bloko. Kala ngendika sapa Asy-Syaikhu Syekh Al-Imamu kang dadi imam, Al-Alimu kang alim, Al-Allamatu kang banget alimi. Rupane Syamsuddin, Al-Imam Syamsuddin, berarti ini adalah nama lakopnya, yakni Syamsuddin itu artinya adalah srengingine agama. Rupane Abu Abdillahi, Imam Abu Abdillah, berarti nama Abu Abdillah ini adalah kunyahnya. Rupane Muhammadun, Imam Muhammad, Muhammad ini adalah alam asma'nya, Ibnu Qasimin kang dadi putrane Qasim. Ibnu Qasimin kang dadi putrane Qasim, Asy-Syafi'i kang bangsa Syafi'i. Jadi pengarang daripada kitab Fathul Qorib ini adalah Al-Imam, Al-Alim, Al-Allama Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Qasim. Beliau adalah seorang ulama yang bermadhab Syafi'i. Taghammadahu mugi-mugi meratani ing Syekh Muhammad bin Qasim sapa Allahu Allah birahmatihi kelawan rahmati Allah waridwanihi lan ridhone Allah. Amin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat dan keridhaannya kepada beliau, yakni Al-Imam Muhammad bin Qasim Asy-Syafi'i. Alhamdulillah tawi sekabiane puji iku lillahi tetep kagungane Allah. Alhamdulillah tawi sekabiane puji iku lillahi tetep kagungane Allah, tabarrukan krana ngalap barokah. Tabarrukan krana arahe ngalap barokah bi Fatihatil Kitabi kelawan kawitane Al-Qur'an. Di annaha krana satuhuni alhamdulillah. Di annaha krana satuhuni alhamdulillah iku ibtida'u kulli amrin. Iku ibtida'u kulli amrin kawitane saben-saben perkara dzibalin kang enduweni tingkah bagus. Dzibalin kang enduweni tingkah bagus wa khatimatu kulli du'ain lan pungkasane saben-saben doa mujabin kang den sembadani. Wa akhiru da'wal mukminina lan akhiri dungane pira-pira wong kang iman fil jannati ing dalam swarga. Rupane dari thawabi desone ganjaran. Ahmaduhu muji sapa ingsun ing Allah. Ahmaduhu muji sapa ingsun ing Allah an waffaqa krana nyento paring pitulung atau nyento paring taufik sapa Allah. An waffaqa krana are nyento paring taufik sapa Allah man ing wong. Arada kang ngarepake sapa Allah ing eman bayane man min ibadihi saking pira-pira hambane Allah, litafaqquhi maring merdi-merdi faham atau belajar fiddine ing dalam masalah agama. Ala wafqi muradihi ing atase nucuke perkara kang den karepake Allah. Wa usolli lan maca selawat sapa ingsun, wa usallimu lan maca salam sapa ingsun ala afdali khalqihi ing atase luweh utama-utamane makhluke Allah. Rupane Muhammadin Nabi Muhammad Sayyidil Mursalina kang dadi gustine pira-pira utusan. Sayyidil Mursalina kang dadi gustine pira-pira utusan. Al-qaili kang ngucap sapa Nabi Muhammad ngucap ing lafat ing hadis man yuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin.
man utawi sopone wong iku yurid lamono ngersakake ngarepake sapa Allah, lamono ngarepake sapa Allah wa Allah bihi kelawan man khairan ing kebagusan kang sempurna, khairan ing kebagusan kang sempurna, yufaqihu moko bakal mahamake sapa Allah ing man fiddini ing dalam urusan agama. Wa ala alihi lan ing atase keluargane Nabi wa sahbihi lan sahabat-sahabate Nabi muddata dzikri dzakirina ing dalem mangsane ilingi pira-pira wong kang iling wa sahwil ghafilina lan mangsane laline pira-pira wong kang padha lali. Jadi ke musannif yang pertama memulai dengan bacaan alhamdulillah tabarrukan bi Fatihatil Kitab. Lafaz alhamdulillah ini dijadikan sebagai permulaan dengan tujuan agar mendapatkan keberkahan dengan menjadikan lafaz alhamdulillah ini sebagai permulaan, ya, karena tabarrukan bi Fatihatil Kitab dengan tujuan untuk mencari berkah dengan lafaz yang menjadi permulaan daripada Al-Qur'an. Kenapa li'annaha ibtida'u kulli amrin dibalin? Karena sesungguhnya lafaz alhamdulillah ini adalah permulaan daripada setiap perkara yang memiliki nilai baik. Wa khatimatu kulli du'ain mujabin, dan sebagai pungkasan atau akhir daripada setiap doa-doa yang dikabulkan. Wa akhiru da'wal mu'minina fil jannati dari thawabi, dan lafaz alhamdulillah ini menjadi ungkapan akhir daripada orang-orang mukmin di surganya Allah Subhanahu wa taala, yakni surga sebagai tempat balasan amal ibadah ketika berada di dunia. Ahmaduhu an wafaqa man arada min ibadihi litafaqquhi fid dini ala wafqi muradih. Kemudian ke musannif setelah membaca alhamdulillah melanjutkan dengan pujiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahmaduhu, saya memuji kepada Allah, an wafaqa, karena Allah telah memberikan taufik, karena Allah telah memberikan pertolongan, man arada min ibadihi, terhadap hamba-hambanya, man arada min ibadihi, terhadap hamba-hambanya yang dia kehendaki, litafaqquhi fid dini ala wafqi muradihi, untuk bisa memahami ilmu-ilmu agama sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa usalli wa usallimu ala afdali khalqihi. Kemudian ke musannif setelah membaca hamdalah melanjutkan dengan bacaan sholawat. Saya membaca sholawat dan salam, saya memohon rahmat dan keselamatan ala afdali khalqihi, untuk makhluk yang paling utama, yakni Muhammadin Nabi Muhammad Sayyidil Mursalina, yang menjadi pemimpin daripada para utusan, al-qaili, yang telah bersabda, mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin, yang telah bersabda bahwa barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memahamkannya di dalam urusan agama. Di dalam beberapa syarah ditafsiri bahwa yang dimaksud dengan khairan di sini adalah orang yang dikehendaki baik secara sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ala alihi wa sahbihi wa ala alihi wa sahbihi, dan mudah-mudahan sholawat dan salam ini tetap tercurah limpahkan kepada keluarganya Nabi dan juga kepada sahabat-sahabatnya muddata dzikri dzakirin wasahwil ghafilin, yakni pada saat ingatnya orang-orang yang ingat kepada Allah dan pada saat lupanya orang-orang yang lupa kepada Allah. Wa ba'dulan ing dalem sakwisini hamdalah ilah. Berarti setelah bacaan alhamdulillah, basmalah, hamdalah lan sholawat, wa ba'dulan ing dalem sakwisini bismillah, hamdalah lan sholawat. Hadza utawi iki iku kitabun kitab. Hadza utawi iki ma hadara fi dhihnil musannif. Iku kitabun kitab fi ghayatil ikhtisari ing dalem katuk-katuk ringkas wa tahdzibi lan tegese bersihake. Wadoktuhu ngarang sopo ingsun ing kitab. Wadoktuhu ngarang sopo ingsun ing kitab. Alal kitabi ing atasi kitab al-musamma. Al-musamma kang den jenenge bitakribi kelawan aran kitab takrib. Bitakribi kelawan jeneng. Bitakribi kelawan aran kitab takrib.
bitakribi kelawan aran kitab takrib lian tafi'a supaya nyento ngalap manfaat bihi kelawan alkitab sopo al muhtaju wong kang hajat sopo al muhtaju wong kang butuh minal mubtadiina saking piro-piro wong kang ngawiti belajar li furu'i syariati maring piro-piro pang-pangane syariat wad dini lan agama waliyakunalan supayane ana apa kitab waliyakunalan supayane ana nyento ana apa kitab iku wasilatan dadi lantaran linajati maring selamat ingsun yaumaddini ing dalem dina kiamat wanaf'an lan supayane manfaati li ibadihi maring pira-pira hambane Allah al muslimina pira-pira kang Islam innahu sa'tuhuni Allah iku samiun zat kang midanget doa ibadihi ing doane pira-pira hambane Allah wa qaribun lan zat kang banget parke mujibun tur kang nyembadani wa qaribun lan zat kang banget parke mujibun kang nyembadani tur kang nyembadani waman utawi sopone wong iku qasadahu nejo sapa man ing Allah la yakhibu moko ora bakal tuna sapa man wa idza sa'ala kalan ing dalem semangsane takon ing sira Muhammad sapa ibadi pira-pira hamba ingsun anni saking ingsun fa inni moko setuhune ingsun iku qaribun kang banget parke Jadi setelah Kiai Musannif membaca basmalah di awal pembukaan kitab ini dan juga membaca hamdalah dan juga membaca sholawat kepada baginda Nabi dan juga keluarga Nabi. Wa ba'du hada, maka kitab ini yang berada di hadapan para santri semua ini adalah kitabun fi ghayatil ikhtisari wat tahdhib. Ini merupakan kitab yang sangat ringkas dan sangat dimurnikan. Yakni maksudnya adalah kitab yang sangat ringkas sekali. Wada'tuhu alal kitabil musamma bit takrib. Saya menyusun, katanya pengarang daripada kitab ini, saya menyusun kitab ini sebagai syarah atau sebagai penjelas dari kitab yang disebut atau diberi nama dengan nama At-Takrib. Jadi kehadiran daripada kitab Fathul Qorib ini adalah syarah atau penjelas daripada kitab yang diberi nama dengan nama At-Takrib. Kemudian apa tujuan daripada penulisan kitab ini? Liyantafi'a bihi al-muhtaju minal mubtadi'in li furu'is syari'ati wad-din. Supaya kitab ini bisa bermanfaat bagi para pemula yang membutuhkan pengetahuan tentang furu'iyah atau cabang-cabang syariat dan juga agama. Liyantafi'a bihi al-muhtaj minal mubtadi'ina li furu'is syari'ati wad-din, yaitu supaya bisa bermanfaat bagi para pemula minal mubtadi'in, bagi para pemula yang membutuhkan pengetahuan tentang furu'iyah syariat dan juga agama. Waliyakuna wasilatan linajati yaumiddin, dan supaya bisa menjadi jembatan keberuntungan bagi saya, kata Kiai Musannif, pada hari kiamat nanti, wa naf'an li ibadihil muslimin, dan juga bisa bermanfaat bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beragama Islam. Innahu sami'un du'a ibadihi wa qaribun mujib. yakni sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ini Maha mendengar terhadap doa-doa hambanya. Maha mendengar terhadap doa hamba-hambanya. Wa qaribun mujibun, dan Allah Maha dekat, mujibun, dan Allah Maha mengabulkan permohonan hambanya. Wa man qasadahu la yakhibu, barang siapa yang menuju kepada Allah maka dia tidak akan pernah rugi. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, maka ketika hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang diriku, maka katakanlah fa inni qarib, sesungguhnya aku sangat dekat sekali. Wa'lam ngertia sapa sira, wa'lam ngertia sapa sira annahu sa'tuhuni kelakuan iku yujadu den temu fi ba'di nusakhi hadzal kitabi, ing dalam sebagiane piro-piro nashai ikilah kitab.
ing dalam sebagiane pira-pira nashai ikilah kitab. Fi ghairi khutbatihi ing dalam liyane khutbahe, fi ghairi khutbatihi ing dalam liyane khutbahe hadal kitab. Apa tasmiyatuhu ngarani hadal kitab tarotan ing dalam siji ambalan bitakribi kelawan aran kitab takrib, wa tarotan lan ing dalam siji ambalan bi ghayatil ikhtisari kelawan aran kitab ghayatil ikhtisar. Falidzalika moko krono arai mengkono yujadu fi ba'di nusakhi hadal kitab ilah samaituhu ngarani sapa ingsun ing kitab bismaini kelawan jeneng luru. Bismaini kelawan jeneng luru ahaduhuma utawi salah suwijine ismaini iku Fathul Qarib al Mujib, jeneng Fathul Qaribil Mujib kelawan jeneng Fathul Qaribil Mujib. Fi syarhi alfazit taqribi ing dalam mertelaake piro-piro lafate kitab takrib. Kalau dimaknai secara lengkap, kitab Fathul Qarib oleh bukae Allah kang banget pareke al mujibi kang nyembadani. Fi syarhi alfazit taqribi ing dalam mertelaake piro-piro lafate kitab takrib. Wasani utawi kang kapindho iku al qaulul mukhtaru aran qaulul mukhtar, al qaulu qaul al mukhtaru kang den pilih. Fi syarhi ghayatil ikhtisar, fi syarhi ghayatil ikhtisari ing dalem mertelaake kitab ghayatil ikhtisar. Fi syarhi ghayatil ikhtisari ing dalem mertelaake kitab ghayatul ikhtisar. Wa'lam ketahuilah annahu yujadu fi ba'di nusakhi hadal kitab fi ghairi khutbatihi tasmiyatuhu taratan bitakrib wa taratan bi ghayatil ikhtisar. Ketahuilah sesungguhnya di sebagian naskah daripada kitab ini ditemukan adanya pemberian nama terhadap kitab ini, terkadang diberi nama dengan kitab takrib. Jadi di sebagian naskah yang ditemukan terkadang diberi nama bahwa kitab ini adalah kitab takrib watarotan. Terkadang diberi nama dengan bi ghayatil ikhtisar, terkadang diberi nama dengan nama ghayatul ikhtisar. Nah, karena kejadiannya seperti itu, oleh sebab itu falidzalika, oleh sebab itu samaituhu bismaini, maka saya beri nama kitab ini dengan dua nama. Ahaduhuma Fathul Qaribil Mujib fi syarhi alfazit taqrib. Jadi yang pertama kitab ini diberi nama dengan Fathul Qaribul Mujib fi syarhi alfazit taqrib. Wasani, sedangkan nama yang kedua al qaulul mukhtar fi syarhi ghayatil ikhtisar. Yakni dengan nama qaulul mukhtar fi syarhi ghayatil ikhtisar. Maka kalau misalkan ingin menyebut kitab ini bisa juga disebut dengan kitab Fathul Qarib atau bisa disebut dengan kitab Al-Qaulul Mukhtar. Kala ngendika sapa Asy-Syaikhul Imam, sapa Asy-Syaikhu Syekh Al-Imamu kang dadi imam. Rupane Abu Thayyib, Imam Abu Thayyib berarti kunyahnya. Wa yastahiru lan kuncara atau lan masyhur sapa Imam Abu Thayyib aidon hale malih. Bi Abi Syuja'in kelawan aran Abi Syuja', bi Abi Syuja'in kelawan aran Abi Syuja'. Syihabul millati kang dadi obore agama. Berarti kalau dijadikan sifat daripada yang awal tadi dibaca Syihabul millati waddin. Syihabul millati kang dadi obore agama, waddini lan tegese agama. Rupane Ahmadu Imam Ahmad Ibnul Husaini kang dadi anake Al Husain Ibnu Ahmad, Ahmadu binul Husain bin Ahmad Al Asfihaniyu, Al Asfihaniyu kang bangsa Al Asfihani. Saka mugi-mugi nyirami sapa Allahu Allah sarahu ing kuburane Al Imam Abu Thayyib sobi berrahmati kelawan sok-sokane kawelasan waridwani lan keridonan.
wa askanahu lan mugi-mugi manggonake manggonake sapa Allah ing Imam Abu Thayyib a'la faradisil jinani ing luweh luhur-luhure pira-pira surga Firdaus. Kala ngendika sapa Asy-Syekhul Imam Abu Thayyib untuk pembacaan lafadz ibnun, untuk ibnun yang pertama Ahmad ibnul Husain birraf'i, kemudian yang kedua Ibni Ahmad, yakni dibaca dengan i'rab jar karena menjadi sifat daripada lafadz al-Husain. Jadi agar tidak terjadi kesalahan di dalam pembacaan, ya, untuk ibnu yang pertama itu dibaca rofa, kemudian yang kedua dibaca ibni. Qala Syekhul Imam Abu Thayyib, kemudian Syekhul Imam Abu Thayyib berkata, wa yastahiru aidan bi Abi Syuja'in, dan beliau juga terkenal dengan nama Abu Syuja'. Jadi julukannya terkenal dengan Abu Syuja'. Syihabul millati, beliau menjadi lenteranya agama Islam, yakni Ahmadu binul Husain dibaca rofa, Ibni Ahmad, ya, al-Asfihaniyu, yakni Ahmad bin Husain bin Ahmad al-Asfihani. Syakallahu sarahu sabibar rahmati war ridwan. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan limpahan rahmat dan keridhaan kepada beliau. Wa askanahu a'la faradisil jinani, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menempatkan beliau di surga Firdaus yang tertinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawiti sapa ingsun, ngawiti ngaji sapa ingsun ing kitab kelawan nyebut asmane Allah Ar-Rahmani kang banget, Ar-Rahmani kang maha welas ing dalem dunya lan akhirat, Ar-Rahimi kang maha welas ing dalem akhirat bloko. Abtadi'u tegese ngawiti sapa ingsun kitabi ing kitab ingsun, rupane hadza ikilah kitab. Wallahi utawi lafat Allah, kalau dibaca wallahi bi i'rabil hikayah, jadi hikayah daripada lafaz bismillah yang di depan. Wallahi adapun lafaz Allah, wallahi utawi lafaz Allah iku ismun jeneng lidzati kadune zat al-wajibil wujudi kang wajib wujudi, atau bisa juga dibaca al-wajibi kang wajib opo al-wujudu wujudi, sesuai dengan teori-teori yang ada di dalam gramatika Arab sebagaimana yang dijelaskan di dalam kitab Alfiyah Ibnu Malik. War-Rahmani utawi lafat Ar-Rahman iku ablaghu luwih sempurna, luwih banget, luwih balik minar rahimi tinimbangane lafat Ar-Rahim. Jadi pertama Kiai Musannif mulai kitab ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah bismillah awal yang ditulis oleh pengarang kitab Takrib atau pengarang kitab Ghayatul Ikhtisar. Ya, maksudnya adalah abtadi'u kitabi hadza, saya memulai kitab ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi adapun uraian daripada lafaz Allah, makna daripada lafaz Allah, Allah di situ apa? Ismun adalah nama. Nama untuk siapa? Lidzatil wajibil wujudi, untuk suatu zat yang wajib wujudnya, yakni yang maha wujud. War-Rahmani adapun lafaz Ar-Rahman, yakni Bismillahirrahmani, lafaz Ar-Rahman di situ ablaghu minar rahimi, cakupan maknanya itu lebih luas dibandingkan dengan lafaz Ar-Rahim. Nah, sesuai dengan kaidah di dalam kitab dijelaskan li'anna ziyadatal bina'i tadullu ala ziyadatil makna, karena pada lafaz Ar-Rahman di sini terdapat huruf nun sebagai tambahan yang tidak dimiliki di dalam lafaz Ar-Rahim. Maka di dalam dunia pesantren sering kita terjemahkan lafaz Ar-Rahman di sini adalah moho welas ing dalam dunya lan akhirat, sedangkan untuk lafaz Ar-Rahim itu adalah moho welas ing dalam
akhirat belaka. Mungkin cukup sampai di sini, nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, dimulai dari alhamdulillah wassana'u 'alallahi ta'ala bil jamili ala jihati ta'zimi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan kajian kita sebagaimana muqaddimah yang telah kita baca kemarin, bahwa Kiai Musannif memulai kitabnya dengan bacaan basmalah, kemudian disusul dengan bacaan alhamdulillah dan sholawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan pada qauluhu alhamdulillah. Alhamdu utawi sekabiani puji iku lillahi tetap katwini Allah. Wa utawi alhamdulillah iku asana ngalem alallahi ta'ala ing atase Allah ta'ala bil jamili kelawan bagus. Ala jihati ta'zimi ing dalem semertane arah-arah ngagungake. Rabbil alamina kang ratone wong alam kabeh, ay malikil alamina tegese kang ratone wong alam kabeh. Bi fathil lami kelawan den waca fathah lame lafat alamin. Wa huwa utawi lafat alamin kama qala kaya oleh ngucap sapa Ibnu Malikin Imam Ibnu Malik, iku ismu jam'in isim jamak khosun kang khusus biman kelawan wong yakilu kang duweni akal sapa man. La jam'un ora jamak. Wa mufraduhu utawi mufrate lafat alamin. Wa mufraduhu utawi mufrate lafat alamin iku alamun lafat alamun bi fathil lami kelawan dan waca fathah lami lafat alam. Li annahu karana satuhuni lafat alam iku ismun isim amun kang nyumrambae lima maring perkara siwallahi ta'ala kang sakliyane Allah ta'ala. Wal jam'u utawi jama' iku khosun kang khusus biman kelawan wong yakilu kang duweni akal sapa man. Setelah membaca basmalah maka dilanjut dengan bacaan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Huwa as-sana'u 'alallahi ta'ala bil jamil ala jihati ta'zim. Bacaan alhamdulillah ini adalah pujian indah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala disertai dengan pengagungan teramat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala jihati ta'zim, ala di sini bimakna ma'ah, ya, bukan bimakna ala lil isti'la, tapi ala bimakna ma'ah ala jihati ta'zimi ing dalam semertane arah-arah ngagungake. Rabbil alamina ay malikil alamina Tuhan semesta alam. Bi fathil lami dengan dibaca fathah lamnya lafat alamin. Wa huwa kama qala Ibnu Malikin ismu jam'in khasun biman yaqilu la jam'un. Jadi lafat alam menurut pendapat daripada Imam Ibnu Malik ini adalah isim jamak yang khusus untuk orang-orang yang berakal saja, khusus untuk yang berakal saja, bukan bentuk jamak. Wa mufraduhu alamun bi fathil lam, adapun mufradnya lafat alamin itu adalah alam dengan dibaca fathah lamnya. Li'annahu ismun amun lima siwallahi ta'ala. Nah, lafat alam berarti adalah sebuah nama yang umum atau mencakup maknanya pada selain Allah. Jadi selain Allah bisa kita katakan alam, masiwallah alam, selain Allah itu adalah alam. Wal jam'u khasun biman yakilu, sedangkan jamak di sini adalah khusus atau tertentu untuk yang berakal saja. Wa sallalan mugi-mugi nambai rahmat ta'zim sapa Allahu Allah
Wassallalan mugi-mugi nambah rahmat ta'zim sapa Allahu Allah. Wasallamalan paring keselamatan. Wasallamalan paring keselamatan. Sapa Allah ala sayyidina ing atase Gusti kita rupane Muhammadin Nabi Muhammad. Rupane Muhammadin Nabi Muhammad an-nabi kang dadi nabi. An-nabi kang dadi nabi huwa utawi Muhammad huwa utawi an-nabi bil hamzi kelawan nganggo hamzah wa tarkihi lan ninggal hamzah. Wa utawi an-nabi bil hamzi kelawan nganggo hamzah wa tarkihi lan ninggal hamzah. Iku insanun menongso uhiya kang den wahyuni sapa ilahi insan bisyar'in kelawan syara. Juga boleh lafadz bisyar'in yang menjadi naibul fa'il. Uhiya kang den wahyuni ilaihi maring insan. Uhiya kang den wahyuni ilaihi maring insan, kang den wahyu ake ilaihi maring insan opo bisyar'in syara boleh. Ya'malu kang ngamal sopo insan bihi kelawan syara. Ya'malu kang ngamal sopo insan bihi kelawan syara wa illam yu'mar senejono ora den perintah insan bitablighihi kelawan nyampe ake syara. Fa in umira moko lamun den perintah insan bitablighihi kelawan nyampe ake syara. Fa in umira moko lamun den perintah insan bitablighihi kelawan nyampe ake syara fa nabiyun moko iku aran nabi wa rasulun lan aran rasul aidan halimale. Wal makna utawi maknane iku yunsiu nyukulake ke musannif as-sholata ing sholawat wassalam lan salam alaihi ing atase Nabi Muhammad. Juga boleh dimaknai wal makna utawi maknani iku yunsi'u mugi-mugi nyukulake Allah as-salata ing sholawat wassalam lan salam alaihi ing atase Nabi Muhammad. Wa Muhammadun utawi lafat Muhammad iku alamun alam nama mangkulun kang den nukil kang den leh kang den pindah min ismi maf'ulin saking isim maf'ul al mudha'afil aini kang den tikelake ain fi'ili. Minismi maf'ulin saking isim maf'ul minismil maf'uli saking isim maf'ul al mudha'afil aini kang den tikel ain fi'ili. Wan nabiyyu utawi lafat an nabi iku badalun dadi badal minhu saking lafat Muhammad au atfu bayanin utawa dadi atof bayan alaihi ing atase lafat Muhammad. Setelah membaca hamdalah kemudian ke musannif melanjutkan wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabi. Semoga salawat dan salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lafat an-nabi bil hamzi wa tarkihi bisa menggunakan hamzah atau tidak menggunakan hamzah. Seorang nabi adalah insanun uhiya ilaihi bisyar'in ya'malu bihi wa illam yu'mar bitablighi. Yang dimaksud dengan nabi adalah seorang manusia yang diberi wahyu oleh Allah berupa syariat yang dia amalkan walaupun dia tidak diperintahkan untuk menyampaikan syariat itu kepada umatnya. Fa in umira bitablighihi fa nabiyyun wa rasulun aidan. Maka ketika ada seorang manusia yang diberi wahyu berupa syariat, dia diperintahkan untuk menyampaikan itu kepada umatnya, maka dia disebut nabi dan juga seorang rasul. Fa nabiyyun wa rasulun aidan. Wal makna, adapun maknanya ungkapan ke musannif wa sallallahu wasallam ala sayyidina yunshi'us shalah wassalam alaih. Yaitu semoga salawat dan salam tetap tercurah limpahkan keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa Muhammadun alamun mangqulun min ismi maf'ulil mudha'afil ain. Adapun lafaz Muhammad itu adalah isim alam. Alamnya adalah alam mangkul yang dipindah daripada isim maf'ul yang ditad'if ain fi'ilnya, yakni dari fi'il madhi hammada yuhammidu tahmidan. Kemudian ada fahuwa muhammidun wa dzaka muhammadun. Wan nabiyyu, adapun lafaz an-nabi
lafat an-nabi pada lafat ala sayyidina Muhammadinin nabi badalun minhu, itu menjadi badal daripada lafat Muhammad. Atfu bayanin, atau menjadi atof bayan daripada lafat Muhammad. Wa ala alihi lan ing atase keluargane nabi atau hirina piro-piro kang suci kabeh hum utawi alihi. Kama qala kaya oleh ngucap sapa Asy-Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i iku aqaribuhu. Iku aqaribuhu piro-piro kerabate nabi al-mukminuna piro-piro kang iman. Mim bani Hasyimin saking bani Hasyim wa banil Muttalib lan banil Muttalib. Wakilalan den ucapake waqtarahu lan milih ingkil sapa An-Nawawi Imam An-Nawawi. Den ucapake apa innahum satuhuni alihi iku kullu muslimin, sekabehane wong Islam, tiap-tiap wong Islam. Wala alla qaulahu lan menawa-menawane ucapane musannif rupane lafat at-tahirin iku muntazaun kang den alap min qaulihi ta'ala saking dawe Allah Ta'ala wa yutahhirakum tathira, lafat wa yutahhirakum tathira. Dan juga mudah-mudahan salawat dan salam tercurahkan kepada keluarga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang suci. Yang dimaksud dengan keluarga di sini sebagaimana ungkapan daripada Imam Asy-Syafi'i, itu adalah kerabat-kerabatnya baginda Rasulullah yang beriman daripada Bani Hasyim dan juga Banil Muttalib. Menurut sebagian pendapat, wakila menurut pendapat yang lain, waqtarahun Nawawi, bahkan pendapat ini dipilih oleh Imam An-Nawawi, yang dimaksud dengan alih di sini adalah innahum kullu muslim, adalah semua orang Islam. Wala alla qaulahu at-tahirina muntaza'un min qaulihi ta'ala wa yutahhirakum tathira. Tidak menutup kemungkinan ungkapan ke musannif yang berupa lafaz at-tahirin ini diambil daripada firman Allah Subhanahu wa taala, yakni lafaz wa yutahhirakum tathira. Wa ala sahabatihi lan ing atase pira-pira sahabate Nabi utawi lafaz sahabatun iku jam'u sahibin Nabi. Iku jamae lafaz sahibin Nabi. Wa qauluhu utawi dawe ke musannif rupane lafaz ajmain. Wa qauluhu utawi dawe ke musannif rupane lafaz ajmain iku takkidun kang ngokuake li sahabatihi maring lafaz sahabatih. Dan juga mudah-mudahan salawat dan salam tercurahkan kepada sahabat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud lafaz sahabat di sini adalah jamak daripada lafaz sahib. Wa qauluhu ajmaina, adapun lafaz ajmaina takkidun li sahabati, ini menjadi taukid daripada lafaz sahabah. Tsumma dzakara nuli nutur sapa al musannifu ke musannif annahu ing satuhni ke musannif iku mas'ulun dan suwuni fi tasnifi hadzal mukhtasari, ing dalem ngarang ikilah kitab ringkesan. Fi tasnifi hadzal mukhtasari, ing dalem ngarang ikilah kitab ringkesan bi qaulihi kelawan dawe ke musannif rupane sa'alani nyuwun ing ingsun sapa ba'dul asdiqai, sapa ba'dul asdiqai sebagiane pira-pira kanca, utawi lafaz asdiqa iku jam'u shadiqin jama'i lafaz shadiqin, utawi lafaz asdiqa iku jam'u shadiqin jama'i lafaz shadiqin. Wa qauluhu utawi dawe ke musannif rupane hafizahumullahu ta'ala iku jumlatun jumlah du'aiyatun kang bangsa doa, du'aiyatun kang bangsa donga. Kemudian Kiai Musannif menceritakan bahwa beliau diminta untuk mengarang kitab mukhtasar ini, yakni dengan ungkapan beliau di dalam kitab takrib, sa'alani ba'dul asdiqa, sebagian daripada teman-temanku ini meminta agar aku mengarang kitab mukhtasar. Adapun lafaz asdiqa jam'u shadiqin, ini adalah jamak daripada lafaz shadiqin. Adapun ucapan ke musannif lafaz hafizahumullahu ta'ala ini adalah jumlatun du'aiyah, adalah jumlah fi'liyah yang maknanya adalah du'aiyah, berupa doa, berupa ungkapan doa.
Ya, kita tahu walaupun bentuknya hafizahumullah di sini adalah khobar, akan tetapi di sini adalah ada bimakna tolab. Ya, bentuknya sigotnya khobar, akan tetapi di sini maknanya adalah at-tolab. At-tolab bimakna ad-du'a. Sa'alani an a'mala ing nyento ngarang sapa ingsun mukhtasaron ing kitab mukhtasar. Wa huwa utawi mukhtasar iku ma perkara kala kang kidhe apa lafdzuhu lafatema wa katsura lan ake apa maknahu maknane ma. Jadi musannif diminta untuk mengarang kitab mukhtasar. Yang dikehendaki daripada mukhtasar di sini maknanya adalah yang sedikit lafadznya akan tetapi cakupan maknanya itu luas. Fil fikhi in dalam fan fikih. Nah, untuk mengarang kitab mukhtasar di dalam fan fikih. Huwa utawi fikih lugatan in dalam lugat iku al-fahmu faham. Secara bahasa fikih itu maknanya adalah faham. Wastilahan lan in dalam istilah. Utawi fikih in dalam istilah iku al-ilmu ngerti. Iku al-ilmu ngerti bil ahkami kelawan pira-pira hukum asyariyati kang bangsa syara. Al-amaliyati kang bangsa kang den lakoni. Al-muktasabu kang den alap min adillatiha saking pira-pira dalile al-ahkam at-tafsiliyati kang bangsa perinci-perinci. Sedangkan menurut istilah yang dimaksud dengan fikih, al-ilmu bil ahkam syar'iyyah al-amaliyah adalah mengetahui terhadap hukum-hukum syariat yang bersifat praktis, al-muktasabu min adillatiha tafsiliyah yang diambil daripada dalil-dalil tafsili. Ala madhabil imami ing atase netepe ing atase madhabi wong kang dadi imam. Ala madhabil imami netepe ing atase madhabil imam ala adhami kang agung, al mujtahidi kang ahli ijtihad, nasiri sunnati kang dadi nasiri sunnati kang nulungi as-sunnah wa dinilan agama. Rupane Abi Abdillah Muhammad ibn Idris bin Al-Abbas bin Al-Abbas bin Utsman bin Syafi'. Rupane Abi Abdillah Imam Abi Abdillah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'. Asy-Syafi'i. Asy-Syafi'i kang bangsa Syafi'i. Asy-Syafi'i kang bangsa Syafi'i. Ulida den lahirake sapa Asy-Syafi'i bi Guzata ing dalam tanah Guzah. Sanata khamsina ing dalam tahun 50 wa mi'atin lan 100. Wa matalan wafat sapa Asy-Syafi'i rahmatullahi alaih. Utawi rahmati Allah iku alaihi mugi ngatasé Asy-Syafi'i waridwanuhu lan ridhone Allah iku alaih. Yaumal Jum'ati wafat ing dalam dina Jumat sal Rajab ing dalam akhiri bulan Rajab. Sanata arba'in ing dalam tahun papat wa mi'ataini lan 200. Sanata arba'in ing dalam tahun papat wa mi'ataini lan 200, yakni kitab yang diminta untuk dikarang berupa kitab mukhtasar ini adalah bermadhab Asy-Syafi'i, yakni mengikuti terhadap madhabnya Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i ini adalah seorang ulama yang ahli ijtihad. Beliau dijuluki sebagai Nasirus Sunnah Waddin. Ini Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi' Asy-Syafi'i. Beliau dilahirkan di tanah Guzah pada tahun sanata khamsina wa mi'ah, yaitu pada tahun 150. Wa mata rahimahullahu alaihi wa ridwanuhu yaumal jum'ati sal Rajab. Dan beliau wafat pada hari Jumat di akhir daripada bulan Rajab, tepatnya sanata arba'in wa mi'ataini pada tahun 204. Pada tahun 204. Wa wasofalan nutur atau nyifati sopo al musannifu ke musannif mukhtasarahu ing kitab mukhtasari musannif bi ausofin kelawan piro-piro sifat. Minha iku setengah saking ausof annahu utawi setuhuni mukhtasar. Annahu utawi satuhuni mukhtasar iku. Annahu utawi satuhuni mukhtasar iku fi ghayatil ikhtisari ing dalam katuk-katuk ringkas wa nihayatil ijazi lan tegese katuk ringkas
Wal ghayatu utawi lafat al ghayah wan nihayatu lan lafat nihayah iku mutaqaribani kang parek pinarekan karune. Jadi kemudian musannif mensifati kitab yang beliau karang, yakni kitab Mukhtasar, dengan beberapa sifat, dengan beberapa kriteria. Di antaranya adalah ya kitab ini adalah fi ghayatil ikhtisar wa nihayatil ijaz. Kitab ini adalah kitab yang sangat ringkas sekali. Adapun makna daripada lafaz ghaya dan juga nihaya itu maknanya berdekatan, artinya hampir sama. Wa kadzalan kaya iki ghayah wan nihayah. Wa kadzalan lan iku kaya ghayah wan nihayah. Wa kadzalan iku kaya ikilah al ghayah wan nihayah al ikhtisaru utawi lafat ikhtisaru wal ijazu lan lafat al ijaz. Begitu juga maknanya hampir mirip, yaitu lafat al ikhtisar wal ijaz. Wa min halan iku setengah saking ausaf annahu utawi satuhuni mukhtasar iku yakrubu gampang. Iku yakrubu gampang alal muta'allimi ing ngatasi wong kang ngarepake belajar li furu'il fikhi maring pira-pira pang-pangane fikih. Apa darsuhu maca mukhtasar. Maknanya darsu di sini maksudnya adalah seorang murid itu membaca kepada syekh. Ya, kebiasaan pada zaman dahulu itu tradisinya adalah di mana seorang murid dia itu membaca kepada gurunya. Nah, di antara kriteria daripada kitab ini sifatnya adalah kitab ini mudah ya untuk dipelajari bagi orang-orang yang ingin membaca kitab ini, ingin mempelajari daripada kitab Mukhtasar ini. Yakrubu alal muta'allim li furu'il fikhi. Ini gampang sekali dipelajari oleh orang-orang yang ingin mempelajari daripada kitab ini. Wa yashululan gampang alal mubtadi'i ngatasi wong kang ngawiti belajar apa hifdzuhu ngapal Mukhtasar. Dan sangat mudah sekali kitab ini untuk dihafal bagi orang-orang yang baru memulai belajar kitab-kitab Mukhtasar, kitab-kitab fikih. Ya, sangat mudah sekali untuk dihafal. Maknane aistihdaruhu tegese amrih ngadirake Mukhtasar ala dhuhri qalbin ing atase ati kang den srupakake geger. Ada sebagian yang mengatakan bahwa lafaz dhuhri di sini maknanya adalah hanya sebatas ziyadah saja. Aistihdaruhu tegese amrih ngadirake Mukhtasar ala dhuhri qalbin ing atase ati kang den srupakake geger. Liman kaduni wong yarghabu kang seneng sapa man fi hifdzi mukhtasarin ing dalem ngapalake mukhtasar fil fikhi ing dalem fikih. Jadi kitab ini ya sangat mudah untuk dihafal bagi orang-orang yang suka untuk menghafal kitab mukhtasar, kitab-kitab ringkasan di dalam fan fikih. Wa sa'alani lan nyuwun ing ingsun. Wa sa'alani lan nyuwun ing ingsun aidan halimalih. Sapa ba'dul asdiqai sebagiane pira-pira kanca an ukthira ing nyento ngakeh-ngekehake sapa ingsun fihi ing dalem mukhtasar ail mukhtasari tegese mukhtasar minat taqsimati ing pira-pira pembagian. Sebenarnya kalau mengikuti pendapat yang masyhur minat taqsimati min dijadikan zaidah di sini hukumnya tidak boleh, karena min bisa menjadi zaidah itu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Di antaranya adalah wazida fi nafin wa shibhi fajar nakiratun kama libagin min mafar, seperti itu. Minat taksimati ing pira-pira bagian lil ahkami maring pira-pira hukum al fikhiyati kang bangsa fikih. Ya, jadi sebagian temanku itu meminta kepadaku untuk memperbanyak pembagian-pembagian terhadap hukum-hukum fikih, artinya di dalam kitab Mukhtasar ini. Wa min hasri ai dhabtil khisali lan saking melanggere pira-pira tingkah. Al wajibati kang wajib wal mandubati lan sunat wa ghairihi malan liyane al wajibah wal manduba, dan juga memberikan batasan-batasan mana perkara yang wajib dan juga mana perkara yang sunnah ataupun yang lainnya. Jadi dijadikan beberapa bagian-bagian, perkara yang disunnahkan apa saja, perkara yang diwajibkan apa saja, yang dimakruhkan apa saja. Itu diantaranya adalah agar bisa mempermudah untuk para pemula. Fa ajabtuhu mongko nyembadani sapa ingsun ing ba'dul asdiqa ila sualihi maring panyuwune ba'dul asdiqa fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono mas'ul.
taliban hale wong kang nuprih li thawabi maring ganjaran minallahi taala saking Allah taala. Jazaan hale dadi balesan ala tasnifi hadal mukhtasari ing atase ngarang ikilah mukhtasar. Raghiban tur kang nyuwun bimakna raghib bimakna sailan wa mutawajjihan. Raghiban hale wong kang nyuwun ilallahi taala maring Allah taala fil i'anati ing dalem nulungi min fadlihi saking anugerah Allah ala tamami hadzal mukhtasari ing atase sempurnani ikilah mukhtasar. Maka saya memenuhi permintaan daripada temanku sebagaimana yang telah dijelaskan di depan dengan harapan bisa mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala sebagai balasan daripada karangan kitab mukhtasar ini, seraya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala fil i'anati min fadlihi ala tamami hadzal mukhtasari wa fit taufiqi lis-shawabi wa huwa diddul khata', yakni sebagai balasan atas jerih payah di dalam menyusun kitab mukhtasar ini, di samping mengharapkan juga pahala kepada Allah Subhanahu wa taala serta mendambakan pertolongan Allah atas kesempurnaan kitab yang singkat dan padat ini ala tamami hadzal mukhtasar wa fit taufiqi lis-shawab, dan untuk mendapatkan taufik pada suatu kebenaran. Yang dimaksud dengan as-shawab di sini adalah tiddul khata', ini adalah lawan daripada al-khata', daripada kesalahan. Wa fit taufiqi lan ing dalem nulungi li shawabi maring bener wa huwa utawi shawab iku tiddul khata'. Annahu karana satuhuni Allah taala alama ing atase perkara ya sya'u kang karep sapa Allah. Ayuridu tegese karep sapa Allah iku qadirun kang kuwasa, ay qadirun tegese kuwasa. Wa bi ibadihi lan kelawan pira-pira hambane Allah iku latifun zat kang welas. Ada beberapa pemaknaan ulama di antaranya memberi makna latifun iku kang pirsa, khabirun ya pirsa. Khabirun ya zat kang pirsa. Bi ahwali ibadihi kelawan pira-pira tingkai pira-pira hambane Allah. Wal awwalu utawi kang pertama ay lafat latif iku muktabasun kang den alap min qaulihi ta'ala saking dawi Allah taala. Rupane Allahu latifum bi ibadih. Allahu utawi Allah iku latifun zat kang welas bi ibadihi kelawan pira-pira hambane Allah. Wasani utawi kang kapindho ay lafat khabirun iku min qaulihi dan alap saking dawi Allah taala wa huwa utawi Allah iku al hakimul khabir. Wa huwal hakimul khabir, rupane ayat wa huwal hakimul khabir. Wa huwa utawi Allah iku al hakimu zat kang bijaksana, al khabiru zat kang waspada. Wal latifu utawi lafat al latif wal khabiru dan lafat al khabir iku ismani isim luru, iku ismani jeneng luru min asma'ihi saking pira-pira jenenge Allah taala. Wa maknal awali utawi maknane lafat kang awal ay lafat latif iku al alimu kang ngerti bidaqo ikil umuri kelawan pira-pira lembut-lembute pira-pira perkara wa muskilatiha ya pira-pira samare al umur. Wayut lakulan den ucapake aidon halemaleh. Wayut lakulan den ucapake aidon halemaleh bi makna raqiqi bi makna rafiqi kelawan makna welas bihim kelawan ibad. Wa yutlaku lan den ucapake apa lafat al-latif aidan halimah bi makna rafiqi kelawan makna welas bihim kelawan ibad. Jadi untuk pemaknaan lafat innallah latifun, Allahu latifun bi ibadi wa bi ibadihi latifun khabir, itu ulama masih berbeda pendapat. Ada yang memaknai lafat latif di sini maknanya adalah al-alim bidaqaiqil umur wa muskilatiha, artinya dia mengetahui terhadap perkara-perkara yang samar, perkara-perkara yang lembut. Akan tetapi juga terkadang lafaz al-latif ini dimaknai sebagai ar-rafiq bihim, yaitu zat yang maha welas terhadap hamba-hambanya. Fallahu maka utawi Allah taala iku alimun kang weruh bi ibadihi kelawan pira-pira hambane Allah. Wa bimawadi hawaijihim lan kelawan pira-pira panggonane kebutuhane ibad.
wa bimawadi'i hawaijihim lan kelawan pira-pira panggonane kebutuhane ibad. Rafiqun tur kang welas bihim kelawan ibad. Ka Allah Subhanahu wa taala itu adalah mengetahui terhadap hamba-hambanya dan juga beberapa tempat kebutuhan hamba-hambanya. Wa bimawadi hawaijihim, kemudian rafiqun bihim, ya, lagi pula Allah itu adalah sebagai pelindung tumpuhan harapan buat hamba-hambanya. Rafiqun bihim. Wa makna tsani utawi maknane lafat kang kapindho ai maknane lafat khabirun. Iku qaribun kang parak, iku qaribun kang parak. Iku qaribun kang parak min maknal awwali saking maknane lafat kang awal. Jadi maknanya hampir sama dengan maknanya lafat yang pertama. Lafat khabir itu maknanya hampir sama dengan maknanya lafat latif. Wa yuqalu lan den ucapake apa khabartu syai'a, khabartu awe khabartu weruh sapa ingsun asyai'a ing suwici-wici. Khabartu weruh sapa ingsun asyai'a ing suwici-wici maknane akhburuhu. Jadi mimbabi nasoroyan suruh ya kalau di kitab bajurinya akhburuhu weruh sapa ingsun ing syai' fa ana moko utawi ingsun bihi kelawan syai'iku khabirun kang weruh ay alimun tegese kang weruh. Qala rahimahullahu taala. Kemudian wa yuqalu khabartu syai'a, dan kata itu bisa diucapkan khabartu syai'a, yakni saya mengetahui sesuatu. Akhburuhu maknanya saya mengetahui sesuatu. Fa ana khabirun maka saya adalah orang yang mengetahui, ay alimun yakni yang mengetahui. Jadi kesimpulannya wa bi ibadihi latifun khabir, ini ulama masih memiliki perbedaan pendapat cara pemaknaan. Ada yang memberi makna pada lafaz latif itu maknanya adalah al-alim bidaqaiqil umur, ya, kemudian ada yang memberi makna sebagai ar-rafiq, ya, ar-rafiq bil ibad. Kemudian dikatakan bahwa lafaz al-khabir di situ ada yang mengatakan bahwa maknanya itu adalah qaribun min maknal awal, artinya hampir sama dengan makna pada lafaz al-latif, sehingga bisa dikatakan khabartu syai'a akhburuhu fa ana bihi khabirun. Walhasil dari muqaddimah yang kita baca mulai dari awal hingga akhir, ya, apa yang ditulis oleh Kiai Musannif ini adalah bentuk harapan daripada Kiai Musannif agar nantinya bisa bermanfaat untuk para pemula, khususnya bisa dijadikan sebagai rujukan hukum. Dan sepanjang sejarah tidak pernah ada orang yang alim dalam fan fikih kecuali telah mengaji daripada kitab Fathul Qarib ini. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan di muqaddimah yang kedua ini. Nanti kita akan melanjutkan kepada pembahasan Kitabu Ahkamit Thaharah. Wallahu a'lam bishawab.